بالنسبة للتمرين الأول عندنا لو بي بي ديال لا بلجيك، لي دوني ديالنا هما هادو. السؤال الأول هو calculer les indices du PIB en prenant 2013 comme année de base. دونك الطريقة باش نحسبو هاد الانديس هي هاد الشكل. بالنسبة ل 2010 دونك لاني دو باز عندنا هي 2013، دونك هذه هي لاني دو باز. دونك غادي ناخدو لو بي بي ديال 2010 وغادي نقسموه على لاني دو باز اللي هي 46352.60 وغنضربو في 100. دونك غادي نلقاو هي 86.17. بالنسبة ل 2011 نفس الشيء، ديما لاني دو باز هي 2013، دونك غادي نلقاو 42,856.40 ديفيزي بار فاصلة 60 فوا 100. دونك غادي نلقاو 92.45. بالنسبة ل 2012 ناخذ البي بي ديال 2012 اللي هو 43,905.04 ونقسموه على لو بي بي ديال 2013 فوا 100. دونك غادي نلقاو 94.71. دونك بالنسبة ل 2013 هي لاني دو باز، دونك هي بالنسبة لينا إيكال 100. بالنسبة 2014 دونك لو بي بي ديال 2014 هو 492.72.80 ديفيزي بار بي بي ديال 2013 اللي هو 60 فوا 100 إيكال 106.29. تبقى لينا 2015 ديما. دونك لو بي بي ديال 2015 divisé par le PIB 2013 l'année de base fois 100 هذا تعطينا 110.49. بالنسبة للسؤال الثاني calculer le taux de croissance annuel et le taux de croissance de la période 2010-2015. بالنسبة le taux de croissance annuel غادي نحسبوه على هذا الشكل. دونك طو croissance annuelle دونك هو لا فالور ديال لاني n moins la valeur ديال لاني n-1 sur la valeur ديال لاني n-1 fois 100. دونك بالنسبة 2010 دونك impossible نحسبوه، يعني ما عندناش لاني n-1. دونك بالنسبة لاني 2011 دونك هي لو طو دو كرواسونس انويل هو 92.45 موان 86.17 هادي موان هادي على 86.17 فوا 100. غادي نلقاو واحد لو طو دو كرواسونس ديال 7.31%. بالنسبة ل 2012 دونك غادي نلقاو 94.71 ناقص 92.45 ديفيزي بار 92.45 فوا 100. دونك غادي نلقاو واحد الكرواسونس ديال 2.422%. بالنسبة 2013
2013 غادي ناخدو 100 موان 94.71 divisé par 94.71 fois 100 غادي نلقاو واحد لو طو دو كرواسونس ديال 5.58%. بالنسبة 2014 دونك غادي نلقاو 106.29 moins 100 divisé par 100 fois 100 هي 6.29%. بالنسبة ل 2015 غادي نلقاو 110.29 moins دونك عفوا 110.49 moins 106.29 على 106.29 فوا 100 اللي كتعطينا 3.95%، يعني واحد لو طو دو كرواسونس ديال 3.95%. هذا بالنسبة لو طو دو كرواسونس annuel. بالنسبة لو طو دو كرواسون ديال لا بيريود 2010-2015 donc taux de croissance de la période 2010-2015. donc غادي نلقاو هو يعني بنفس الطريقة لو طو de croissance ديال la période هو la valeur finale moins la valeur initiale على la valeur initiale fois 100. donc la valeur finale ديال 2015 اللي هي 110.49 moins la valeur initiale ديال 2010 اللي هي 86.17 divisé par 86.17 la valeur initiale fois 100 غادي تعطينا هي 28.22. donc هذا هو le taux de croissance de la période 2010-2015. بالنسبة للتمرين الثاني هو هذا، عندنا لي دوني ديال لاني 2013 فيهم les principaux postes de la balance de paiement. السؤال الأول هو donner la définition de la balance des paiements. Donc بالنسبة la balance des paiements est un document statistique qui présente l'ensemble des flux entre une économie donnée et le reste du monde. Donc c'est l'un des documents couramment utilisés pour établir le diagnostic de l'évolution macroéconomique d'une économie. بالنسبة للسؤال الثاني comment on peut interpréter une balance des paiements excédentaire. donc كنت نقولوا عندنا واحد la balance des paiements excédentaire ملي تيكونوا عندنا la balance des transactions courantes excédentaire، c'est-à-dire ملي تيكون عندنا les exportations كثر من les importations تنقولوا هنا عندنا واحد la balance de paiement excédentaire. بحال لو كا ديال ليكزارسيس اللي عندنا les exportations 293,649 اكبر من 291,479. عندنا واحد ديفيرونس ديال 2215 مليون اورو. بالنسبه للسولد كوميرسيال هما les exportations des marchandises moins les importations des marchandises. donc les exportations des marchandises اللي هو 293,694 ناقص 291,479 اللي غادا تعطينا 2215. بالنسبة للsolde des échanges des services هما l'exportation des services moins l'importation des services.
دونك ناقص 4375. بالنسبة للصولد des échanges des biens et services، donc هو la somme ديال solde commercial plus le solde des échanges des services اللي هي solde commercial هي 2215 زائد solde des échanges des services اللي هي ناقص 4395 اللي غتعطينا هي ناقص 2180. بالنسبة لو solde les opérations courantes تساوي لنا le solde des échanges de biens et services plus le solde des revenus plus le solde des transferts courants، donc هي donc تساوي solde des échanges de biens et services هي هذه ناقص 2180 زائد le solde de revenus اللي هو ناقص 15826 زائد le solde des transferts courants اللي هما 459، دونك غادا تعطينا ناقص 17547. دونك في هذه الحالة عندنا donc في هذه الحالة le compte des transactions courantes ديال Luxembourg a dégagé un besoin de financement puisque لقينا moins هذا البوزوان اللي كيوصل ل 17547. donc في هذه الحالة Luxembourg a dégagé une incapacité de financement. بالنسبة لا question الرابعة la variation des avoirs de réserve puisque عندنا la balance des paiements équilibrée، donc عندنا le solde des opérations courantes plus solde capital plus solde de compte financier. Or avoir de réserve plus variation des avoirs de réserve plus erreur ou une omission. هذا لو توتال هذا تساوي صفر. دونك حنا محتاجين لهذا دونك هاد لي دوني كاملين ديجا خرجناهم من لو طابلو، دونك غادي يبقى لينا هاد فارياسيون دي زافوار دو ريزيرف. هنا غادي تبقى لينا لا فارياسيون دي زافوار دو ريزيرف égal donc égal moins solde des opérations courantes, donc moins solde capital moins solde des comptes financiers avoir des réserves moins le poste erreur omission ou omission nette, donc égal
le solde moins le solde des opérations courantes اللي هي 17 547 غادي تولي plus. Donc moins solde capital وهي ناقص 512 غتولي plus 512. Moins solde compte financier hors avoir des réserves عندنا 17 صفر جوج يعني تبقى هي ناقص 17 صفر جوج. Moins le poste erreur émission fait moins 1 donc plus 1. Donc غادي نلقاو 16358 مليون يورو. Donc لقينا في هذا لو بوست ديال variation des avoirs de réserve 16358 مليون اورو. Donc بالنسبة لا question الخامسة قالوا لنا la signification quelle est la signification des postes erreur et omission. بالنسبة للكونت erreur et omission permet l'ajustement des résultats en cas d'erreur inexpliquée. بالنسبة la question numéro 6 قالوا لنا calculer et commenter ces indicateurs. عندنا le taux de couverture, عندنا le degré d'ouverture, عندنا le taux de pénétration, عندنا l'effort d'exportation, عندنا le taux de capacité de financement. بالنسبة le taux de couverture, donc هما شنو تيساوي هاد le poste هما l'exportation des biens sur l'importation des biens fois 100. Donc غادي تعطينا 293694 على 291 479 fois 100 100,75. Donc بالنسبة le degré d'ouverture تساوي لنا donc les exportations des biens et services plus les importations des biens et services divisé par 2 sur le PIB fois 100. Donc غادي نلقاوها هي 667,61. بالنسبة le taux de pénétration تساوي لنا l'importation des biens et services divisé par donc بالنسبة le taux de capacité de financement donc تساوي لنا هو capacité de financement sur le PIB fois 100. بالنسبة للكاباسيتي دو فينانسمون كيفاش غادي نلقاوها دونك كيما شفنا قبيله بالنسبة لو كونت دي ترانزاكسيون كورونت لقينا واحد لو بوزوان دو فينانسمون ديال 17547 17547 اللي هي هادي لو سول دي زوبيراسيون كورونت دونك موان 17547. دونك غادي نزيدو عليها لو سولد دي كونت كابيتال اللي هي ناقص 512 غادي نلقاو هي ناقص 18059. دونك هنا تساوي ناقص 18059 ديفيزي بار لو بي بي اللي هو 46352.6 فوا 100 غادي نلقاو ناقص 38 96.